салом алейкум дӯстони азиз, инак бо дархости зиёди шумо тамошобинони гиромӣ омадем то ин ки аз нарху навои портерҳо, портер 1, 2 ва Kia бонгоҳо барои шумо маълумот диҳем. Агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Мана дӯстони азиз, хундаи грузовой соли барориш 2008 мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин балоношам дар ҳолати хуб. ин ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодаед. манин намуд аз кафои мошин. бисёр дар як ҳолати хуб қарор дорад. ҳозир барои шумо аз дохили салонаш маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ин коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. ва ҷои нишасташ бисёр дар ҳолати хуб дӯстони азиз. нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 824 26 24. портер 1 соли барориш 2001 дӯстони азиз. мошин гаштагӣ шаҳри хуҷамба гаштагӣ. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. манин ҷои боркашониш. намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон боз барои шумо маълумот медиҳем. ҳаинҳои растходаш тахта ва сахта. манин дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш 200,000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин мобайнаш боз минибар. чанд пул гуфтасидако? 68,000 савдо мешавад. нархи мошин 68,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 52 71 82 буда. портер 2 соли барориш 2010 мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин. ин растходаш нест ки 10 сахта гуфта мотора CRD. манин ҷои боркашониш дӯстони азиз. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. сидения багрев. пробегаш 246,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин мобайнаш минибар. мана чӣ хеле ки дида истодаед. ҳолатош бисёр дар ҳолати хуб. ако чанд пул гуфтасиед? нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 40. боз як портер 2 соли барориш 2010 мотора CRD мебошад. манин намуди бернаи мошин. манин ҷои боркашониш дӯстони азиз. балонош дар ҳолати хуб. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. инҷа чӣ хеле ки дида истодаед. растходаш нестиги 10 ва сахта. мана дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. боз манин сидениёш абагрев. мана дӯстони азиз. пробегаш 362,000 километр.
یعنی حالت سالن ماشین یعنی مابینش مینی بار. چند پلاکو؟ نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 702 400. پورتر 2 سال براریش 2007. یعنی نمود بیرونی ماشین. دوستان عزیز این 4 دره می باشد. نه من این جای بارکشانیش گروز پساژیر گذاشتم. من این نمود از کفای ماشین. حاضر برای شما از داخلی سالنش معلومات میدیم. من جای رخت خودش نویسه که 10 تا سخت گفته داخلی سالن کفاش. درای کفاش هم الکتریک پاکت. من این جای نشستی کفای سالن دوستان عزیز. این سالن پیش 4 الکتریک پاکت. коробкаш механике اینجا магнитофон دارد. пробегаш 120,000 километр دوستان. کم گشتگی ماشین. اینجا باز مابینش میخی مینی بار. راههای دور به سفر ببرایتون به حضور ابی دوجین کده میشود. چند پلاکو؟ نرخ ماشین 90,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 824 26 24 92 867 27 27. پورتر 2 سال براریش 2006 دوستان عزیز. موتورش اینترکولر. من این نمود بیرونی ماشین. اینجا جای بارکشانش بسیار در حالت خوب. اما بالونش نو دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. اینجا رخت خودش هم نویسه که 10 تا سخت منه. رخت خودش داخل سالن 2 الکتریک پاکت. коробкаш механике. اینجا магнитофон دارد. пробегаш 381,000 километр пробег. این حالت سالنش بسیار در حالت خوب. باز من اینجا مینی بار هم دارد. منه چند پول گساستی دکو؟ نرخ ماشین 82,000 سوم دوستان عزیز. آخری شده گساسیم. تلفن برای معلومات 92 810 10 40. پورتر 2 سال براریش 2006 دوستان عزیز. موتورش اینترکولر. من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این جای بارکشانیش بسیار در حالت خوب. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. به اینجا رخت خودش هم نویسه که 10 تا سخت گفته نویسه که داخل سالن 2 الکتریک پاکت. коробкаш механике. به اینجا магнитофон دارد. пробегаш 228,000 کیلومتر دوستان عزیز. سیدینیاش در حالت خوب. یعنی مینی بار. چند پلاکو؟ نرخ ماشین 82,000 سوم جای پولگیریش گذاشتن. تلفن برای معلومات 92 726 96 00. پورتر 2 سال براریش 2009. ماشین واگن می باشد. موتورش CRD دوستان. من این جای بارکشانیش بسیار در حالت خوب. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. اینجا رخت خودش هم نویسگی دوستان 10 تا سخت. داخل سالن 2 الکتریک پاکت. коробкаш механике. اینجا رادیوی فیلم دارد.
пробегаш 115,000 километр пробег. این حالت سالان‌های ماشین بسیار در حالت خوب. باز من اینجا چه خیلی که دیده ایستادید حالتاش خوب. نرخش هم پلاکو؟ نرخ ماشین 83,000 سومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 998 02 01.